do kira manto yala. Okela. Ametla ka telia poloma ka sarangini anfaw ani ankara mo fe. Na. Adamne anfaw la baba Amadou Papa Toumani. Namo. Ni ankara mo la ko mi ashimi sano e kabopo. Namo. Ani anga mukadamu. Na. Mukadam Mohamed Kanté. Nam. Otani kala anga mukadamu ka Alpha Bamba. Na. Andra Moaisa di Mrojama. Ametla ka sarangina bawo fanafe. Namo. Mesani kala me ba inshallah mena Alpha ya gondo do fo keneda. Ala abikadio yamishiambi. Bino. Namo. Menna ka wari piantafo. Ala afamnao. Meninga fo abana ke kodo fana fo nya fo fana. Allah. Alhamdulillah ame keneni kan. Namo. Ame maulidi keneni kan. Maulidu boni amuka. Maulidi kene komi Sheikh Ba fanyana wakati shama tugoya mina. Nam. Fa inna likulli maqamin maqal. Maqal. Nga kone. ولكل مقتضى حال Nam. ولكل زمن رجال. Rijalun. أقول ني أنا مغولي كان مولودي كنكا. Nam. أنا كاتم invitation di مغوما. Ule jila. كمان كما كيرا لكان. Ule fola yekwe. كمان تيجاني كما على كيرا كان. Tiens. صلى الله عليه وآله وسلم. Nam. Donc on a sigila kira ya keneka. Nam. Angana ala kira jamfa. Aye sabari aye nyolame. Nam. Ko son nan sigila keneni na nyona uka. Nam. Amesika min fo kira kula. Aha. Ala sona ko nyobo min kalama ala kira kula. Nam. Ambo fo. O foya ngalamo. Amanta to mala. Me ame min fana fo Nam. mogo kuma na ala kira ka. Nam. Al Salim. mutakallimu fi zatihi sabitu. Samitun. Awete. Ole mogo min ka depuis fajiri sella Nam. aka mikoro mene Eh. ka commencer ka kuma ala kira ka. Ah, shabba. Kana seli fana ma. Nam. Ka seli fana sili kana sigi. Aha. Ka ala kira ko fo. Eh. Kana seli lanzara ma. Namo. Ka lanzara seli ka sigi ka kira ko fo. Namo. Ka kira ko fo ka taga se sini fajiri ma. Nam. O tigira mɔgɔ de ye mɔgɔ min ma commencer ka kuma kira kan ban. Allah. Takbir. Ah, kunate. Donc kuma tɔgɔ kɔrɔ ye di Namo. ala kira lɔnbaga yɛrɛ de ye Alahu Taala ye. Shabba. N'ala bɛ fɛ ka ɲɛ i ma Nam. i ni ala kɛra cɛ Nam. hijabu min bɛ yen Ah. dibi min bɛ yen ni ala kɛra cɛ Nam. n'ala bɛ fɛ ka hinɛ i la Tiens. a bɛ birifani dɔɔni bɔ yen Fitini dron. ni birifani dɔɔni bɔla i ni ala kɛra cɛ Nam. ni ɲɛ lala ala kɛra kan ni dusukun fana ka kira ta Tiens. i bɛ kunna diya Allah. an ma ɲinɛ ala fɛ Nam. birifani min bɛ mɔgɔw ni ala kɛra cɛ ka Na. ni birifani bɔ yen ala b'o kɛ Amin. bi ta ye min ye kɛnɛ nin kan yan Nam. n'a bɔla ɲɛfɛ pilasi ninnu na Awete. an bamusow Nam. ani an karamɔgɔw n'an kɔrɔw Nam. kɔfɛ yɔrɔ ni caman a bɛɛ tɛ mɛ a caman Nam. o ye an n'u yɛrɛ ɲɔgɔnw de ye Awete. Awete. a shabab Allah shababu. innahum fityatun amanu bi rabbihim Nam. fazidnahum huda. Buddha. Allah. an nana sɔrɔ imam samari bɛ kuma na Nam. tɔgɔ dɔ la denmisɛnninw fɛ Tiens. a bɛ kuma na an yɛrɛ de fɛ Kojugu. Nam. nin yɔrɔ nin na ala kɛra ale sɔrɔtɔ salam Salim. a fɔra ko kira ye baji de ye Wow. kira Baba. ye baji ba de Allah. baji min don Nam. diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taga ni i ya bariko n'a ya mɛrɛkɛw ye Wow. a bɛ taa bajiw cɛ min b'a wasa a b'a a bɛ tile ban ka si ka cɛ Nam. foyi a tɛ foyi nɔ foyi de bɔ ala kɛra ka bajiya la Allah. Ah, إلى كالمخيط إذا أدخل البحر Allahu Akbar.
anu mun ye fanangɛniw ye نعم a fɔra ko ala kira ci la rahmatan lil alamin للعالمين kira ci la mais kira cili kɛla hinɛ de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ma وفلاين mais an bɛ fɛ ka min dɔn hinɛ ye mun de ye وفلاين بابا ko fila bɛ yen a bɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ mais ko kelen tɛ نعم arahma wa ni'ma hinɛ ani nɛɛma نعم هو mais ala taala ka kira kɛ hinɛ ye نعم an b'a yira k'a fɔ نعم hinɛ de ye fɛn ye ni hinɛ dila mɔgɔ ma tɔɔrɔ t'a kɔfɛ ɲininkali t'a kɔfɛ أها parce que ni hinɛ dili ma ka ban o hinɛ n'i la de الله hinɛ yɛrɛ kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na نعم o y'a sɔrɔ tiɲɛni de kɛla أها كوجو tiɲɛnikɛbaga minɛna ابن نالا a kan ka bugɔ أي نالا walima a kan ka faga نعم a kan ka taga kaso la نعم o yɔrɔ de la hinɛ kuma bɛ fɔ أبيتي بني أبيتي donc ni hinɛ ko nana ka ban نعم an n'an ya tiɲɛni bɛɛ sa mais ni hinɛ kɔni nana نعم an bɛɛ de bɛ kolokolo ka taga jɛnɛ kɔnɔ الله tɛ hinɛ bɛ yen ka bɔ هنا بي o hinɛ nana de الله أكبر mais min ye nɛɛma ye نعم min tun ka di mɔgɔw ye نعم النعمة summa la tus'alunna yawma izin ani na'im وين إموي ni nɛɛma sɔrɔla نعم ɲininkali b'a kɔfɛ dɛ كوكو أدوكا دين كوي wari caman sɔrɔla لا صار ɲininkali b'a kɔfɛ dɛ نعم i ka muso caman furu ɲininkali b'a kɔfɛ وفان مالا أنت تاكلامو den caman fana b'i bolo أوه ɲininkali b'a kɔfɛ o كوكو ألا i ka masaya kɛ i ka tɔgɔ sɔrɔ i ka mara سانتا ɲininkali b'a kɔfɛ كوكو o kosɔn ala ta'ala ka kira kɛ rahma kira yɛrɛ tun b'a fɔ a yɛrɛ ma ko ana rahmatul muhdat أستاذ نعم ala ta'ala ala kira de ye hinɛ ye hinɛ min kɛla kalo ye ka di danfɛn bɛɛ lajɛlen سيد البشر o kosɔn an karamɔgɔ b'a fɔ an ɲɛna نعم ko ala ta'ala tɛ sɔnni kɛbaga ye الله ala ta'ala ka baara man siya أي mais ala ta'ala ka alaya kɔnɔ ko ala sɔnna ka sɔnni kelen pe de kɛ الله o sɔnni kelen pe nin kɛli kɔfɛ wasa kɛla نعم o sɔnni kɛla ala kɛra de ye نعم alayhi salatu wassalam الله o de kosɔn an bɛ nin fɔlɔ ka la min kan نعم silamɛw an ya denmisɛnniya kɔnɔ n kan tɛ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ma أبيتي mais an ya denmisɛnniya kɔnɔ an y'an jija نعم an bɛ nafolo ɲinina cogoya min na a ka ɲi أكاين كوجو لانسون an bɛ jamana jantaga ɲɛɲinina cogo min na ko ɲɛnama don أبيتي an bɛ se ɲinina cogo min na ka terrain san ka lugu lɔ ko ɲɛnama don ونيوما mais n'an tun ka ala kɛra ɲini ka kɛra lɔn k'a sɔrɔ a tun ka ɲi kosɛbɛ الله أكبر أمر دائما إن شاء الله o kosɔn ala kɛra alayhi salatu wassalam نعم a ko silamɛw ma ko adibu awladakum ala thalathi khisalin سالم mahabbatullah mahabbatu rasul الله a ko i jija ni ka den sɔrɔ نعم i bɛna fɛn o fɛn di den ma نعم ko saba bɛ i jija den kana fɔn o la الله أكبر وفان يانغرامو ni ka den ya valise dayɛlɛ نعم a fa ka valise min d'a ma ka sɔrɔ ka fatu تين a fa bɛna bilasira ni valise min ye نعم i bɛna finiw ni suman mun k'a kɔnɔ ala kɛra ko fɛn saba ye y'a kɔnɔ الله أكبر mais fɛn saba nin نعم an mako bɛ kelen pe de la so nin na وفان denmisɛnnin kan ka fɛn saba kelen min sɔrɔ a fa n'a ba fɛ نعم n'o sɔrɔla نعم fɛn bɛɛ sɔrɔla ni den k'o sɔrɔ نعم a bɛ ni garanti la الله n'a k'o sɔrɔ diɲɛ sɔrɔla نعم n'a k'o sɔrɔ lahara sɔrɔla الله أكبر ويجمع den إمام tola ka denmisɛnniya la نعم a bɔla ala kira kalama الله adibu awladakum ala mahabbati rasuli sallallahu alayhi wa sallam nin yɔrɔ nin na an bɛ lɔ dɔɔni an bɛ taga exemple fitinin dɔ ta وفان jamana dɔ bɛ azi نعم
Abi Asie laban yɔrɔ la. Naam. Abi Europe daminɛ yɔrɔ la. Naam. Ko Turquie. Turquie, naam. Laada dɔ bɛ Turquie fɛ. Naam. Istanbul. Naam. Yo, bɛ fɛn lɔn dɛ. N'o fɛ ka taga yo. Istanbul. Naam. Ankara. Naam. Konya. O n'a ɲɔgɔnnaw. Tiens. An n'u fɛ. Naam. N'an tagala juma na. Ou bien n'an tagala selikɛnɛ na. I b'a ye julaw fɛ. Naam. N'an tagala selikɛnɛ na ni an denw ye. Naam. Ni den sigilen don. Naam. Tuma dɔ la facɛ ou bien bamuso bɛ chapeau d'a ma. A bɛ ten. K'a ye chapeau min na bɛ munumunu mɔgɔw cɛ la. Munumunu nin kɔrɔ ye di de. A ye wari minɛ kɛ. K'a ye daali kɛ. A ye daali kɛ. A bɛ ten. A ye daali kɛ. A bɛ ten. Inna Allah yakrahu al-abd al-battal. Kabako. M'a fɔ n ko deli man ɲi. La mendicité n'est pas interdite en islam, mais elle n'est pas encouragée. Allah. O ye hakilima kuma ye. Deli. Naam. Ka mɔgɔ deli. Naam. A ma haramuya silamɛya la. Naam. Mais encouragement ma kɛ a kan. Allahu akbar. O kosɔn tuma min na an bɛna kuma alakira ya denmisɛnniya kan an bɛna lɔn anw kan ka yan funanŋɛniya boli cogo min na. Naam. Kira si kɛ a ma deli kɛ. Allahu akbar. Lakin kana ra'is al-fuqara a tun kɛla fantanw kuntigi ye. Allahu akbar. Parce que lon dɔw kɛla dumuni ma kɛ alakira ka so kɔnɔ. Naam. Alakira tuwufiya wa dar'uhu marhun inda yahudiyyin likasbi al-quti. U bɛ kitabu caman na. Tiens. Kira y'a fantanya. Naam. A n'a delikɛbaliya. Naam. A ko kira fatula don min na a kanafani dɔ tun bɛ garanti la mɔgɔ dɔ fɛ yahudiya don. Mais a taara garanti la fɛn min kama. Naam. Baloko le tagala n'a ye garanti la. Allah. A ko ni ka wari sɔrɔ don min na n bɛna na ya wari kɔ sigi n bɛ n ya fani ta. Naam. Wa tu fiya ala kɛra fatula ka fani nin to yahudiya cɛ fɛ. Allahu akbar. Ah, kɛba. An bɛ lɔ ye. An bɛna taga min? An bɛ taga Turki. Naam. An b'u fɛ. Naam. N'an tagala selikɛnɛ na. Naam. An bɛ denw bila ni chapeau ye ko ye yaara mɔgɔw cɛ la. Kɔrɔ ye ko yaara ka deli kɛ. Allez, je tombe. On est en train d'apprendre la mendicité à l'enfant à bas âge. Allahu akbar. Mais quand tu vas en Turquie, Naam. au coup ni de la Turquie fait, Naam. ni donna nana, Naam. jango na kala loni ke bagay, ni a jati cɛ bɛna labla lomina, Naam. a b'a denw wele so kɔnɔ, a bɛna wari min di dunan cɛ ma, a b'a tilan denw cɛ, a ye taga di karisa ma, ko a ye dugawu k'a ye. Takbir. Allahu akbar. Et ils apprennent l'enfant à donner Naam. aux nécessités à bas âge. Allah. Voyez les deux cultures, voyez la différence entre ces deux cultures et ces deux civilisations. Kilinter. Naam. Cheikh Abdelaziz Sarba ka fɔ an ɲɛna. Naam. A ko ONG dɔ bɛ Turki. Naam. Olu tun bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Somali. Allah. O commencera ka dɛmɛ u dumunifɛnw ni wariw ni fanaw récolter. Naam. Komi kɛlɛ bɛ Turki. Naam. An ye tɔgɔw dɛmɛ. An balimaw o se t'o ye nin wagati in na. Donc o tora u bɛ dumuniw fɛnw labɛnna u bɛna taga n'a ye Somalie. Naam. Il y a un petit garçon de 5 ans. Naam. A ka ye mɔgɔw bɛ nana ni malobɔrɔw faniw enveloppe bɛ bila a y'a bila ka taga d'o ma. Naam. Den nin fana nana filɛ bɛɛ bɛ sɔnni kɛ la. Naam. Mais se t'ale ye ka sɔnni kɛ mais fɛn dɔ kɔni b'a bolo. Allahu akbar. Il avait un vélo. Nɛgɛso. A bɛ taga ni nɛgɛso min ye ekɔliso la. Naam. A tagala o nɛgɛso de ta k'a kolokolo ka na n'a ye ka na la o da la. Allah. A lɔn b'o da la o miɲɛna o tɛ kumana fɛ. O nana gbɛrɛla ka ɲininka ko non k'ale k'a mɛn ko o bɛ minɛnw farala ɲɔgɔn kan yan ka taga di dɛsɛbagatɔw ma jamana dɔ la. Allah. Ale y'a nɛgɛso di. Ah. O y'a minɛ. Allahu N'o akbar. tagala yɔrɔ tɔgɔ la s'il trouve un enfant de son âge ko y'a d'a ma. Takbir. Ah, kabako. Kabako.
Cheikh Koukamoko man ashrakat bidayatuhu ashrakat nihayatuhu. Akoni mogo min damine nyagamina kwa labang nyako febelea. Olu ko soslamon anu demsen anyan jija. Na, global. Demsene wakati te tolon tumay. Et malheureusement, on pense que quand on est jeune, on est permis de tout. Allah. C'est une mauvaise compréhension de la jeunesse. Allah akbar. Konate. أربوك لأن مرحلة الشباب والطفولة أفضل المراحل الحيوية. Allah. وكنت تمسنيا وغتي. Na. كاملينيا توما. Na. أنا سوريا وغتي مكا جاموا ينا مالا كتمكا ينا ما وغتي بيكا. Akontaja. Tiens. ويكلي. Eke. أفلام فنمي. Na. هي أفضل المراحل الحيوية. Mais wakati mi fana na nafaka boni wakati be wole demsena wakati. Sena wakati. Mais il est kameleto. Na. Il est sungurto. Na. Il est masika bato minke. I ka kene wakati mina. I be se ka green ka taraka green ka ne be se ka alabato beke. Il est mauke wakati. Faut mamana il est nana koro. Nyao de familialité. Aïe. Bolo te fonctionner kanye. Se ou mankene berebere. O wakati il bi norola misekla takala sisa. Ah ala. Kala bare. Na filinyana kante dona dinga kelen kono. Idunga chane fo me chen kolo ne ba falo. Chichen kolomba. Awete. Imaye tellement demseni ya ala ko kapun ala uta ala fe. Na. Fo ala nana kana sono to dam ko suratul kahf. Kahfi na. Kahf ko fo sura. Na. Kahfu oyi kurwo doyi. Na. O kurwo ni. Na. Ala be kuma na funangani dawli kan. Tiens. Demsen fitini do. Wow. Do ko o wakati o shima sangi mugan soro. Tiens. Des jeunes. Très jeune. Tiens. Innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Allahu akbar. Ala yɛrɛ kabakoya la. Tiens. I n'a fɔ anw yɛrɛ mɔgɔ bɛ kabakoya mun fana la cogo min na ala kabakoya la olu la ten. Allahu akbar. A ko denmisɛnninw lo k'o to ya denmisɛnniya la i n'a fɔ an ɲɛ bɛ an na cogoya min na. Na. Anw yɛrɛ tun ka kɔrɔ n'o ta ye. Allah. O ma denmisɛnniya kɛ mana ye. Wow. O ma kɛ tolo ye. Ayi. O ma kɛ diɲɛ girin ye. Na. Mais o ka ala ɲini denmisɛnniya kɔnɔ. Tiens. Fo ala taala o ko fɔ kuranna kɔnɔ. Allahu akbar. A ko kameleden dɔw lo. Na. Ani sungurunin dɔw. Na. Amanu bi rabbihim. Na. O ko limaniyalaw tigi ala ma dɛ. Kela. Tiɲɛni de tun bɛ jamana kɔnɔ. Na. Olu denmisɛnw de nana wuli u ye denmisɛnniya kɔnɔ. Na. Ka na ye tiɲɛni min bɛ jamana kɔnɔ n'an'u sigila ni tiɲɛni nin na ittaqu fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. A ye siran fitina ɲɛ. Fitna man ɲi ala k'an kisi a ma. Ni tiɲɛnikɛbaga ka tiɲɛni kɛ i kɛrɛfɛ n'i ma kuma ni ko bɛɛ n'a kunkolo ni a balaw bɛnna don min na a balaw tɛna dan kelen ma dɛ. Ayi a dɔw bɛ daminɛ i yɛrɛ de ma fɔ. O sabanan ala bɛna na balaw min jigin ninnu kan o tuma na o bɔla. Ala bolo olu le lakalila. A ko o limaniyala ala ma. Fazidnahum huda. Limaniya nin de kosɔn ala yɛrɛ k'o jidi kanda la. Silamɛw. An bɛ mun faamu aya nin na. I tɛna se ka doni min ɲɔ. Doni ni tali tun ye wajibi i ma. E k'i bolo maga doni nin na wa? I magala. I bɛ magala. An bɛ nana lɔn kɛrɛfɛ ko doni ni talɔgɔ b'i la mais i tɛ s'a kɔrɔ. A bɛ ten. Aya na kuma fila de b'a la. Amanu bi rabbihim. Denmisɛn ninnu limaniyala ala le ma. Mais limaniya ala ma i bɛ mun de ɲini limaniya kɔnɔ? I bɛ kanda de ɲini na. Ala yɛrɛ ko komi o limaniyala ne yɛrɛ ala ka kanda d'o ma. Allahu akbar. Il faut commencer. Et Dieu va terminer. Allah. Konate. Silamɛw. Ala kira alayhi salatu wassalam. Ala kira k'a ka funanŋɛniya kɛ cogo jumɛn de? O fɔ an ye an karamɔgɔ, an m'an ta tɔmɔ la. K'a sɔrɔ ala kira alayhi salatu wassalam
ala kira fa bɛ fatu lomi telema Allah. ala kira ma diɲɛ i ban Allahu Akbar. Ah, c'est parce pas. que i bɛna taa dɔ fana ɲininka Non. si tu me vois dans la rue c'est parce que mon papa est mort il y a longtemps ala kira facɛ fatu la tuma bange ban Allahu Akbar. Ah, Allah. historien ko a ma k'o y'a sɔrɔ a ba jɔnni bɛ a la kari 6 Allah. bɔra yen Allah. o kɔfɛ نعم. tuma min na ala kira nana sɔrɔ alayhi salatu wa salam سليم سيد البشر. a bamuso fana bɛ fatu don min na نعم. huwa ibnu sittu sinin سنين. sanji الله. 6 الله أكبر. sanji 6 den إيه. sinji kasa b'a da la أبيتي. سيجاتولا. den min wolola ka na sɔrɔ a fa tɛ nin na Ah. a bɛ nɔrɔ ba la dɛ كوجو. parce que ba de bɛ jɔ fa ya place fana la أبيتي. mais tɔnɔ bamuso fana fatu k'o den to san 6 makariko don كوجو. mais an b'a fɔ mais den bɛna kɛ di sa يا an الله. b'o de fɔ أبيتي. den na bɛna kɛ di كم. fa tɛ yen ba tɛ yen باتي. الله. sanji 6 bamuso fatula نعم. o tɛmɛni kɔfɛ نعم. ala kira alayhi salatu wa salam سليم. kira tagala lamɔ jɔn fɛ نعم. abdul عبد mutalib المطلب. o y'a fa ta fa ye أبيتي. ala kira kanu bonyana ale la ka dama tɛmɛ شكرا ما. likawnihi yatiman الله. ka sababu kɛ ala kira yatimɛ min jihate abi wa ummi fa tɛ yen ba tɛ yen a tin donna la kojugu الله. mais tuma min na kira sin nana sisan 8 نعم. ale fana ka latigɛ kɛ واو. كراباي. i b'a ye an fɛ silamɛw den min kɛla ten إيه. den tɔgɔ kɔni nɔrɔ bɛ k'a la dɛ Ah, أنا بانا. a bɛ fɔ ko mon den modèle de ye nin ye إيه. depuis a ma bange a facɛ sara أها. a nana sɔrɔ a bamuso sara إيه. a mɔcɛ fana sara min b'a lamɔna Ah. mɔgɔw bɛ siran k'a lamɔ أنا سنا كيتاري. mais ala tana bɛ ko ko kɛ laɲini dɔ bɛ ala la a y'a ko bɛɛ kɔnɔ كوجو. jɔnw b'a fɔ ko pressé ala ma n'i kɔrɔtɔla ala kɔrɔ o de bɛ bila guatalɔ la n'o tɛ ni tile banna yɔrɔ bɛɛ bɛ kɛ suma ye أبيتي. سيجاتولا. Maman, on prend mieux que. ni ala ye a y'a kow kɛla n'i ma faamu ni ala dara k'ale bɛ sɔn sabari la n'i sabarila ka wagatinin kɛ i bɛna nafa min kɔfɛ الله. ala kɛra filɛ a bɛ balola yatimaya la نعم. bon n'a kɛla ten anw fɛ den min bɛ kɛ ten den ni jigi bɛ se ka kɛ mɔgɔ min ye mun bɛ se k'a lɔ ni a y'a balo ni a y'a fɛrɛ ko ni a y'a layɔrɔ ko ye olu mɔgɔ bɛ sa sa la on se dit automatiquement c'est un enfant qui est voué à l'échec الله. an b'a fɔ nin den façon ni kɔni tɛna ɲɛ الله. parce que pour réussir il faut être éduqué Tiens. pour être éduqué il faut trouver éducateur أبيتي. mais a y'a mɔgɔ bɛɛ bɛ sa la Ah, كراباي. mais silamɛw kɛra tagala laban jɔn b'o la taga laban Abu Talib أبيتي. أبو طالب. o ye jɔn ye Ah. o Abu Talib ni Seydina Ali fa ye بدر o الصديق. Abu Talib ni ala kɛra fa min ye Abdulayi ye olu Ah. bɛ bɔra cɛ kelen na tiens. ale de k'a labɔ سجاجة. mais a ye ala kɛra filɛ نعم. o y'a sɔrɔ a si ye san 8 الله. tuma min na kɛra nana san 9 نعم. san 10 هو. san 11 نعم. ala kɛra commencé la ka métier dɔ kalan métier. a ka métier dɔ kalan كواكو. mɔgɔ tɛ kolon كواكو. n'i ko Alahu Taala y'i sɔn ala bɛ n'i sɔn ni sababu min ye ala dɛmɛ i bɛ sababu bonda dayɛlɛ ala ye mɔgɔ ka sigi ala ye n sɔn n ye miliyari caman sɔrɔ i de sigi bɛ temi yɔrɔ de la Grain. i ka te premier ye ko ala ye nafolo d'a ma L'autre, hein. ko temi yɔrɔ la yen n karamɔgɔ mala la ni mɛlɛkɛ Jibril bɛna jigin tuguni ka na wari di ne ma yɔrɔ la Aye. Jibril tɛ jigila tugun Abalaw. Jibril tɛ jigin dɛ. ni ko ala y'i sɔn ala bɛ n'i sɔn sababu min ye nin i bɛ siran da I yɛlɛ b'a dayɛlɛ ala ye. an bɛ se ka faamu Na. ala ye nafolo ko nɔgɔya an ye Oh. en même temps je suis menuisier Ɔhɔn. en même temps je suis couturier Tiens. en même temps je suis commerçant Na. tuma dɔ la sɔnni bɛ tɛmɛ ni sira min ye o sira dɔ de ye nin Allah. ne sigila k'i bolo kɔrɔse ɲɔgɔn na mais le mal de notre société a y filɛ bi Tiens. le prophète à l'âge de 11 ans déjà il apprend un métier Na. كان يرعى الغنم لأهل مكة Ahli Makkah. وهو ابن 11 سنة Sanna. ala kɛra ma kɛ Na. a
a ma kɛ lâche ye. Aïe savare aïe on la main. Rasul ma kɛ batɔlu ye. Allah batal. A fa ka saya n'a ba ka saya ni a mɔcɛ ka saya. Na. O ma kamele o ma den a ma infecté. A ma bɔ a hakili kan. A ma ɲinɛ a yɛrɛ kɔ. A ma kɛ kɔmɔgɔ ye. A ka kɛ jijabagatɔ de ye. Diɲɛ bɛ sɔrɔ ni jija ni Islam. O jugu. Ni le jijala. Man jadda wajada. Aw man dakhal baba wa walija dakhal. O jugu. Mɔgɔ min ka da bugɔ. I y'a da bugɔli kɔfɛ. I ma découragé. I jɔla da la. Ka tila ka da bugɔ. Ka lɔ da la. Arabu ko da bɛ na laban ka yɛrɛ i ye. Ni da ma yɛrɛ diya kan. A bɛna yɛrɛ goya kan. Goya ye juma ye. An ye da yɛrɛ n'o tɛ an tɛna sunɔgɔ ni bolo dɛ. A bɛ da kɔgɔ la o. Le prophète Allah il est 11 ans déjà avec baara dɔ kɛra. Mais il faut venir dans notre société d'aujourd'hui. Mais les jeunes ont carrément oublié que la période de la jeunesse, c'est le moment de la formation. On veut sauter les étapes. Demsena wakati ye kalan wakati de ye formation tuma. Il va venir faire un quand la formation que demsena tuma. Il va aller krapale sur ta salam. Akon ma koy demson kala. Mourou abna akum bi salati bi sabr. Avec femme. Ni cahier avec l'enfant à l'âge de 6 ans, il faut l'inscrire à l'école. C'est une référence qui est faite depuis la parole du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Aïe donc la série la sang wolonvla. Au cours le côté sang wolonvla déjà dès quand c'est cabri, à quand la sujudu ke, à quand la ruku ke. Ça veut dire qu'à l'âge de 6 ans déjà, il doit apprendre à prier. Mais où on apprend à prier? À l'école. À l'école. Allah. Oui, mais le prophète alayhi salam s'entend que Allah yere le tagala tout kono. Atagala tout kono. Atagala munke tout kono. O wakati la métier flale arab jamana na. Ra'ayul ghanami wa tijara. Ole ye nafulu arab jamana nafulu tiba bet men nafulu soro kofla. Ni mogo mi te sara gbena ye. Jago kela. Allah kana tagala sara gbenke. Sara gben kono nana. O tuma sara. Islam on s'entend que ni abola soro ma teye. Ja kamelen be barakela. Allahu akbar. Femi tu me Allah kana degu. Ne si s'entend que mfati. Mbati. Mochete. Mais même feni. Avec Dominique Dia. Avec Kobe Dia donna. Afin ni be là-bas. Est-ce que avec là-bas? Atena là-bas. Ndoka dogo. Tiens, avec le corona kata. Ne te wuli ka dogo de 600. Ça ni londo bisiwa. Allah. Mohamed wuli kun fleni. Tiens. Zaman ka soro ala be aka ala yala. Ala be wala yakhafu uqbaha. Donc au kala minke na Rasul be do sokono wula fe alayhi salatu wassalam. Salam. Atunu war mi soro na ni war farala nyonka na ko ala karatuma kan na folo tlan ani Allah mubakache. Allahu akbar. Aba tlan nache. Na tiens, Muhammadu nana tola na tuma mana anana progresser shi nana se tuma de la samugan nyona. Allah. Anana métier changer. Allahu akbar. Métier bena changer tout juma. Na aka amba Khadija ta kome. Allah. Afa amba Khadija ta yemusoye setigilelo. Mais dana mugolo. Allahu akbar. Tasta'jiru rijala. Atume chewo embaucher au be baraka ya bo sar. Tiens. Donc, du coup, le prophète alayhi est allé déposer sa candidature. Tiens. Pour pouvoir travailler. La candidature déposée. Tiens. Il y a Fana Katakma la Sonia Boloma. Na. Anana Kanake commerçant. Na. À la créer un commerce kono. Na. Aka kapakupa chamanke. Ayo lame. Mais fait un boulot pour yoron na ya. Tiens. Depuis Wakati. Na. Métier Kalambe. Métier.
Mais problème on ga société la Naam. ni nana kana en flip. Naam. 20 ans après, avant aujourd'hui, Naam. il te mettra demsen mou yérebe école là. Après l'école, Naam. au chaman tumbe, koutiru ni et mécanique ni koula. Tiens. Mais puis tous les ateliers sont vides. Arrêtez. Et tous les enfants sont dans la rue. Arrêtez. Mais vous cherchez quoi dans la rue? Ah là. On est ordinateur qu'on est. Tiens. Amé khola sorti mi kayoron na. Naam. Oliye ama fo an yere yana. Tiens. Anya demsenia. Naam. Angana nya demsenia ke mana wakati te. Ah Allah. Allah karat mi dua de ke. Tiens. Aba fak Allahumma ja'al khayra ayyami awakhira. Naam. Aba fak ala ina ala mangini fe. Nga jin latige nye chugo nyuma. Naam. Aken labang tumai. Tiens. Allah karat mi dua ke labang ko nyuma ni la. Allahu Akbar. Dans la bannière. Demsenu tunganga kala ni ke demsena wakati. Tiens. Ama fo fana nganu fana nyana. Naam. Pendant que tu vas à l'école, Tiens. il va à l'école la wakati mana. Naam. Au wakati kana nyabo succès fait. Ayo la main. Ko fla ni tese kanya. Aïe, flatte y a non. O le fana be mo chamaya école échoué là. Tiens. C'est-à-dire avec école là, Naam. il doit se soumettre à kanga yirma digli. Naam. Il veut l'on ni naw. Tiens. Mais allez veut l'on ni na. Naam. Masaya fana ba kono kalam wakati. Tiens. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui va à l'école. Naam. Mais avec fait à fane mi don. Naam. Avec fait à fonctionnaire ya fane do akana. Ah Allah, au flatte bon. Avec fait à fonctionnaire ya samara da sena. Ah. Avec fait à china fulutu ya soukono. Islamon, est-ce que ni flani be se ka tawa? Aïe, a flatte ta non fo. Le kene Du coup, école nyaramena. Naam. Avec Nyamio. Alors qu'il est en train de grandir. Naam. Avec Korobala kata. Naam. Moi, mon tu me occupes là, no ye bangaba o yo, lu fana be desela kata. Allah. Korawe nana. Alim nana kanake mogaye wakati mina beno lu ka desema. Allah. Olu tu me bolbol ke ka mingini ka dama, olu te sela ko ketuni, mais lui il est dans le besoin. Ah, quel appareil. Qu'est-ce qui va arriver? Comment quoi? La délinquance. Wow. Parce que Allah Ta'ala ko. Naam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أكو تشين يريلا. Tiens. لا تقولوا كنيما كلا أوي على كرال. Tiens. سلامون نانغا على كراف لدرو. أمبي أنيري يكرا كنا نيجي يكرا كنا يتجون توني. Arrêtez. إيه. Arrêtez. Allah kanantunu. Naam. أمنا أكمل لبني مية. Tiens. ولي الله تعالى بي أن وليلا كنا آيات دولا. Naam. أبان وليلا آيات ني كما كان وروي. Allah. Enfin. كما كان سببي. Naam. وكان كسبة. Tiens. Mais سبب وربي. Naam. Onye yero ma janyala. Naam. Ike Allah Ta'ala be tandori kala. Naam. Abafukum mogomba fuku rabbana atina fid dunya hasana Hasana. wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ulul nigro kapu. Tiens. Mogom bangina ala fe kola here ko diena ka here kan lahara ko ni ro le kapu. Allah. Mislamau Naam. ka here suru diena ka here suru lahara amba suru jogo juma. Tiens. Konya saba Tiens. ani konya saba. Ah, combien ça va? On est combien ça va? A fɔlɔ ye fɛn min ye Naam. cɛ fara muso kan Naam. silaman fara silantan kan Tiens. ala ko Ah. inna allaha Naam. ya'muru bil adli Allah bil adli. wal ihsani Naam. wa ita'i zil qurba Qurba. wa yanha anil fahsha'i wal munkari Naam. wal baghi Baghi. Allahu akbar. ya'izukumullah la'allakum tatadhakkarun. Ah, connaissez. Suratul Nahl. Naam. Silamɛw kumakan saba de Naam. ni mɔgɔ o mɔgɔ ka baara kɛ n'a ye diɲɛ kɔnɔ a bɛ diɲɛ mara sani lahara. Allahu akbar. Ni an ka aya ni tafsir kɛ i bɛna n'a ye Naam. pourquoi mɔgɔ mun ko ala tɛ yen Tiens.
mun tɛ seli la Naam. olu le bɛ diɲɛ mara la o sago bɛ diɲɛ na olu le bɛ mara kɛla mɔgɔ la mɔgɔ mun k'o lamɛn Ala la et puis an'u le fana bɛ tɔrɔkɔ la olu b'o yɛrɛ sɔrɔ la O fɔ an ye. mais i bɛ taga ye ja olu le bɛ Ala lɔn ka tɛmɛ an'u kan O bɛ baara kɛla ni aya nin ye. Tiɲɛ. alors que diɲɛ lafiya lahara lafiya bɛ ko saba la O saba. a fɔlɔfɔlɔ ye min ye inna Allaha ya'muru bil adli wal adala Al-adala. Ala ko n bɛ aw yamaruya ni laadiriya ye a y'a deli An ye tilen. An ye tilen koyi. laadiriya fɔlɔfɔlɔ Naam. adamaden telen ni tigɛ Alahu Taala cɛ i telen ni Ala cɛ dɔrɔn i bɛ lafiya Allah. i b'a ye n'i telenen ni Ala cɛ i tɛ siran Ala ɲɛ A bɛ ten. n'i telenen ni Ala cɛ Naam. a b'i ja gbɛlɛya Ala la Tiɲɛ. i m'a ye n'an taara se lahara don na Naam. bɛɛ sirannen don wagati min na mais Abdulayi den hakili sigilen don Muhammadu. hakili sigilen don Shafi'ul Mushaffa Mushafa. Ala ya juru t'a la a ka Ala ya juru bɛɛ sara A bɛ ten. mais an bɛ dogo de parce que juru man kan a ka ca kojugu Ala. A an k'a bɛɛ ɲagami an b'a si ɲɛnabɔ a tout mélanger. A bɛ ten. laadiriya bɛ adamaden lafiya Tiɲɛ. o kosɔn Alahu Taala k'a d'an ma Naam. ya'muru bil adli Bil adli. ni tilennen ni Ala cɛ Naam. Ala surunya bolo ma telen i le yɛrɛ n'i yɛrɛ cɛ silamɛw ni i le yɛrɛ n'i ma telen i yɛrɛ ye i b'i si bɛɛ kɛ sɛgɛ la A bɛ ten. i bɛ sa sɛgɛ la A bɛ ten. telen i le yɛrɛ n'i yɛrɛ telen Toi-même. Wa. ji bidɔn min filɛ nin ye Naam. i k'a lɔn cɔ ni bidɔn nin ji min lɔgɔ b'i la cogo o cogo Naam. ni kɔni ka nin da yɛrɛ ka nin ɲɛ kelen min Naam. a b'i fa kosɛbɛ Tiɲɛ. ele le k'a laminɛ ka taga nin den saba san ko file ye saba nin bɛɛ de min Traoré. i ka da yɛrɛ ka kelen min Tiɲɛ. i fa la Voilà. ka filanan fana da yɛrɛ k'o fana min Naam. i déborde la A bɛ ten. ka sabanan ɲini k'i b'o min i tɛ kirin wa I bɛ kirin. Siga t'o la. mais ile nana la ile telenna wa I ma tilen o. adamaden kan ka teli a ka ɲɛnamaya ko bɛɛ lajɛlen na Naam. Hakka. an bɛ minɛn mun utiliser la an ka so kɔnɔ ko an y'an teli o ni ɲɔgɔn cɛ Allah. n'i telenna hali n'i telenna i y'a so kɔnɔ i y'a gazi n'i y'a frigo n'i y'a télévision i y'a consommation bɛ kɛ moins de ye Allah. parce que i telenna o Tiɲɛ. ile le ka climatiseur bila marché la Naam. i bɛ nana bɔ wagati min na Naam. i k'a to marché la ka bɔ i telenna o Ala. i b'a faga A bɛ ten. ya'murukum bil adl Bil adli. an bɛ da yen Naam. an bɛ taga min tuguni Tiɲɛ. wal ihsan Wal ihsan. ala ko n'an telenna an ya sigi la Naam. a ko an ye ɲumanya sariya ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar. silamɛw an y'an bolo bɔ An ka kɛ an ma so ye. il faut s'assister Tiɲɛ. an y'an hakili to ɲɔgɔn na Allah. i mɛ Alahu Taala ko laharalo na Naam. Alahu Taala ko inni wal jinna wal insa lafi naba'in azim Allah. a ko laharalo na ko ne Ala ni adamaden dɔw kiti bɛ yen dɛ Kiti. a ko kiti bɛ yen Là tu es foutu. Ala bɛna mɔgɔ dɔ ye jama cɛ la a b'a wele ile ko na yan Cɛ ma Ala wele. bɛ ka na Ala an gizo ma. Naam. a b'a fɔ an ɲɛna ile i hakili bɛ nin na wa Kabako. lon min na ni lon dɔ la n k'i wele ko n mako b'i la mɛ i ma na n fɛ o kelen O ye kelen. i hakili bɛ nin na Naamu. n banana n tun b'i kɛrɛfɛ n banana i tun bɛ bɔ ka tɛmɛ n na tele kelen man di la kelen comprimé kelen san ka di yan ka sɔrɔ se tun b'i ye ka n furakɛ i ma n furakɛ Allahu akbar. Ala b'a fɔ ɲɛna ko i hakili bɛ nin na wa Naamu. kɔngɔ tun bɛ n na malo bɔrɔw tun b'i ya magasin kɔnɔ i ma dumuni tiɲɛ Ala. jɔn bɛna fɔ Ala ɲɛna ko Ala min ye tele kelen Mi ye ko in Ala baba. ko i tɛ se ka n ye ka sɔrɔ n tun bɛ yen Allah. a ko k'i to i ya sigi la nin quartier nin na Naam. k'i to nin sangaso nin kan Naam. a ko n'i tun jigila n'i bɛ taga la baarakɛyɔrɔ la Naam. a ko yiribon min b'i kɛrɛfɛ musokɔrɔnin min b'a kɔnɔ ko ne Ala de tun bɛ o musokɔrɔba nin ye Allah.
il t'amuna quand même so kono ngi tu mette me ni mobili ka poussière ka kan te takala Allah. est-ce que il y a lu kerefe Naam. cheto chugoya bi chugo do lai Naam. amadir ki wele ka mako bila Naam. mais il m'a tant sur télé kele ka ta fe Tiens. aku imba lo kone ala le tuma fe wa Allah. in tansurullaha Yansurukum wa yusabbit yuthabbit aqdamakum aqdamakum. Allah tala ko yan hakili to nyona Naam. ani nyumanya ke ani nyon ke Tiens. ibe mo sona wakati mina ala ko kira ma kuwa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ako ala karama ako tuma mina ibe boni kela Naam. kele ke yoro la Naam. parce que kele to bana Aha. ala kara tuma bolo fa cencen aba siri na ala kara tuma cencen siri cencen kise bet mi ci pom pom ka kafuru fa Awete. ala ko kira ma ki ma lo Awete. tuma mina tuma boni kala ile tewa ngonde ala de tuma kela Awete. donc tuma mina be soni kela fantan ye Naam. ita jela le me ba jela la le Awete la le maboy. ala fana ka meneslamaw Avec ala ça. bi ni sabala Sigatora. fila asabana Naam. ala ko wa itai zil qurba ala ko nabe soni ke fa to nyine dabla soni na Ah. to nyine ayo dabla o fana ka di mo yi Oyo jumenga mo. a kerefe mo mun ba kerefe kongo be yini ko madi me ma to nyuma be mo dara jamana kon Na chembesha. ala mo ko fu ki naslamu Awete. parce que Dieu a été clair wa itai zil qurba Allah. hali ala ko yɛrɛ la Naam. sani ne bɛ bɔ ka tɛgɛ cɛsiri wajulu fɛ yɔrɔw la dugu ɲɛfɛ wajulu kɛ so kɔnɔ ba E museni dumo be fara. ala ko kɛnɛ ma ko wa anzir ashirataka laqrabina a ko nka ala ko min f'i ɲɛna Namo. n ka silamaya min d'i ma a daminɛ so kɔnɔ ban o Ah. sokɔnɔmɔgɔw le silamaya fɔlen bɛ sɔrɔ ka bɔ n'a ye ala tala ko Aha. n'i ka hɛrɛ sɔrɔ Tiens. i jija hɛrɛ y'i lɔn i bangebagaw la Allah. i ya hɛrɛ y'i lɔn Naam. i badenw na Ipadon. i ya hɛrɛ y'i lɔn i denw na Tiens. a y'i lɔn i sigiɲɔgɔnw na Naam. wa i ta zil kurba Kurba. i sigiɲɔgɔnw n'i badenw sɔnni o tɛ ko ye ko n b'a kɛ n'a ka di n ye o ye wajibi le ye Wajibun wallah. o kosɔn olu ka kuma lasurunya bolo ma Naam. dɔw de nana ɲininkali kɛ mɔgɔ ka jaga Naam. a ko ka jaga di i ye baden ma Ah. walima ka jaga di mɔgɔ wɛrɛ ma Ah. est ce que baden jaga di ni baden ma k'a bɛ daga wa a tɛ daga Ma ke boy. karamɔgɔ min ka jaabi Naam. a k'a bɛ daga Naam. mais min ka fisa Naam. ile y'i baden sen bɔ i ya jaga la Tiens. est ce que jaga kɔrɔ dɔn Aha. donc ni jaga tɛ ile t'i baden sɔn wa Ah, awete. Oye kamriya ye. jaga ye nɔgɔ de ye o Awete. ala ko kɛra ma khuz min amwalihim sadaqa Sadaqa. tutahhiruhum wa tuzakkihim biha Allah. a ko ala kɛra ma a ko tali kɛ silamɛw ka nafolo la saraka dɔ ta niyɔrɔni dɔ ta Naam. o niyɔrɔ de bɛ kɛ sababu ye olu yɛrɛ bɛ saniya u ka nafolo bɛ saniya n'a fɔra ko nin bɔ karisa kan a bɛ saniya o kɔrɔ de ko a b'a nɔgɔla de Awete. C'est ça. jaga tɛ foyi ye nafolo nɔgɔ de Tiens. donc ni ne ka nafolo ma nɔgɔ i de t'o nɔgɔ di i tɛ fɛn di balimaw ma quoi Ah, ala o man kan ka kɛ. An y'o dabila. o kosɔn Alahu taala ko an ye hakili to ɲɔgɔn na sigiɲɔgɔnya la Naam. a kɛra saba A kɛra saba. a saba min bɛ n'an kan k'o to n'o y'an kuma laban ye Naam. ala ko wa yanha anil fahsha fɔnɔnkɛninw ala ko an y'an yɛrɛ yɔrɔ majɛ jurumuw la Jurumu. jurumu Kama ko. an y'a suyɛni an Ah. y'a jɛnɛya Naam. an y'a dulɔmi an ka nkalon tigɛ Aha. mɔgɔ faga Naam. a tɔɔrɔ foyi tɛ se ala ma Foi. Foi te salama. ala k'o kira ma a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko yabna adam innakum lan tablughu durri fatadurruni Allah. wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni Allah. a ko a fɔ mɔgɔw ɲɛna Naam. o tɛna surunya ka se ne Alahu taala nafa ma jango ye nafa ni fɛn dɔ ye Tiens. a tɛna surunya ka se ala nafa ma Naam. ayiwa ko aw tɛna surunya ka se ne ala tɔɔrɔli ma Naam. hali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Naam. mɔgɔ miliyari 6-7 Tiens. an bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ faga Tiens. an bɛɛ ka dulɔ min an bɛɛ ka jɛnɛya kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ala ma Ai foi. To foi salama. ni bɛɛ lajɛlen fana siranna ala ɲɛ ka limaniya ka teli komi mɛlɛkɛ Naam. karamɔgɔ tɛ foyi fara ala ka masaya kan Tiens. foyi a bɛɛ y'an yɛrɛ de ye
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها أقول دمسيون نعم أن يرى يروما يجرمو لا تشين أبين أنك دمسيون يلا سنيا الله مغربايا كيتشوكو منانيا نعم يقولون مغربايا دمسيون يمان جانيونا أي أما جانيونا الفيل ليس أخوهما بمنكد الله أكبر وهيئات يرتئب الزجاج إذا انفأ نعم ويقول الشباب إلى شيخ فرحدي نعم يبقى يدي مغربان نسيم أبي بريدا لكم نعم أبي بريدا يسوع إلى جهة كلا كود دمسين اللي بنا توي أبيتين يبي سبوما اللي بنا نعمي يبي سبوك اللي بيجي كقول وقت منا يبي يشين علامة الله اللي بيصير تمام من وقت وقت اللي تمنا اللي كميتا كلامه الله وأنتم في الغفلة أنكان يروما جن فين فلو منا يرومو منا كموديل فين يسكو كال يروما جن أبيتين وينهى عن الفحشاء والمنكر كودو بي يرومو تم كودو كونيلو بانيا يفنا فنا يكاتوي ويجو من غرامو o misala femi نعم islamon jogo min beke almamina ni mogo ba boya maya karti almami de ni an ni le mogo min kala samara sire bagay نعم jija jo to ki fana la mogo bi ni fana boya الله أكبر mena min fo ko to ka chamba wole la ko sebe أفاين غرامو kasi sara dalla نعم kanan ke malola tiga ko kadum atiga diga na ko ni mogo be temana be nyongo fo malo bi dala aramute ma koni do الله أكبر abe haiba bo mogo ka